Yalla. Alors, au début, on va faire des exercices sur les réactions chimiques et à la fin de cette période, on va corriger le TS de la solution comme révision du chapitre de la solution. Alors, en chauffant le carbonate de cuivre, il se décompose en dioxyde de carbone et en oxyde de cuivre comme indiqué dans le document 1. Définir une réaction chimique. Oui, Yara. Oui, une réaction chimique, c'est un processus dans lequel une ou plusieurs substances. Oui. نحن ما عادش سمعنا يا يارا. طيب فإذا oui, لأنه ما سمعنا شيء. Oui, une réaction chimique, c'est un processus où lequel une ou plusieurs substances qui sont appelées réactifs réagissent l'une avec les autres pour donner une ou plusieurs nouvelles substances qu'on appelle les produits. Bravo. طيب indiquez l'évidence de cette réaction chimique. Oui, Cyrine. Levez la main. Dégagement gazeux. Dégagement gazeux. عندي le dioxyde de carbone يا أستاذ. Indiquez les réactifs et les produits dans la réaction chimique ci-dessus. Yalla, quels sont les réactifs et les produits? Hassan Mroui. Oui, Stas. Les réactifs sont le carbonate de cuivre. D'accord. Oui, les produits sont le dioxyde de carbone et l'oxyde de cuivre. Merci, d'accord. Écrire l'équation chimique en mots de la réaction chimique ci-dessus. مين بده يعطيني l'équation en mots? Nour Jawad. Carbonate de cuivre, flèche, dioxyde de carbone plus oxyde de cuivre. D'accord. عملتوا سكرين شوت استاذ لهذا السؤال؟ Oui. Oui. يا هيدا الريبونس يا استاذ عملوا لي سكرين شوت انتوا اعطيتوني الريبونس وهو ذاته. يلا عملنا سكرين شوت. Non, SSD. Oui. يا réaction chimique. La réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium produit du chlorure de sodium et de l'eau. Pendant cette réaction, la température augmente de 20 degrés à 30 degrés. Indiquez l'évidence de cette réaction chimique. Yala, qui veut répondre? Levez la main. Donc, indiquez l'évidence de cette réaction chimique. ما عندي إلا بس سيرين ونور وحسن بدهم يجاوبوا أو سيرين وحسن. Et les autres? يارا كمان déjà répondu. مين بعد؟ الباقيين استاذ ما بدكم تشاركوا ما خصكم بالاكزرسيس يعني انا عم بحلهم لمين؟ لين شلهوب لين طب يلا اوكي هاخذ نور سيرين. Oui, Estelle. L'évidence de cette réaction. Changement d'énergie. Échange d'énergie, bravo. إذا شو كيف عرفنا échange d'énergie؟ لأنه التمبيراتور varie. استاذ هيدا الدو سي allégé, d'accord؟ مش مطلوب منا الدو. يلا partie 3. Monsieur, je peux faire. Estelle Finéoul. Levez la main. Jade. Oui, monsieur. Le réactif, c'est l'acide
chlorhydrique Oui, et l'hydroxyde de sodium. d'accord, bravo. Le produit? Le produit, c'est chlorure de sodium et l'eau. Bravo, merci. Estelle, Écrire l'équation en mots de la réaction chimique ci-dessus. monsieur, je peux. Estelle, moi. بدي اخذ بس لانه رشا كانت طالبه بدها تجاوب. رشا دخل الله. Acide chlorhydrique plus علي صوتك استاذ. acide chlorhydrique et Oui. plus l'hydroxyde de sodium, مم. flèche, chlorure de sodium et de l'eau. برافو. هيا يا استاذ الريبونس. ريغاردي هلا اعملوا سكرين شوت مع الريبونس. حدا عنده كيستيون؟ Non. Y a-t-il de questions? Estelle, pourquoi ici échange d'énergie? لانه يا استاذ سيلين ما هيك؟ Oui. لين لانه durant cette réaction اللي هو التمبيراتور augmente يمكن يقل التمبيراتور diminue. بما انه التمبيراتور augmente طيب ما انا مش عم بعمل شوفاج. ليش التمبيراتور augmente؟ شو اللي خلى التمبيراتور augmente؟ هو انه في رياكشن شيميك. فاذا شو الافيدونس؟ هي échange d'énergie. D'accord. D'accord. يلا. conservation de la matière. هيدا السؤال عن الماس كيف نشتغل على الماس. يلا تفضل. جربوا استاذ حضروا انتم للاكزرسيس اقروا الكيستيون. يلا بنقرا الكيستيون حضروا. الان والدو سي تري فاسيل. بما عندنا التروا بدي اشوف اذا فيكم تعملوا انتم كالكول او لا. هات لنعمل بارتي 1 رابيدمون. يلا. Indiquez si ce changement est un changement chimique ou physique. Justifiez votre réponse. Monsieur, c'est quoi le zinc? الزنك هو عبارة عن ميتال يا أستاذ. سبستانس. كيف عندك كويفر، أرجان، عندك Je فير، peux? عندك ويتيا. Oui. C'est un changement physique. C'est un changement physique. Pourquoi? Car le solvant n'est pas eau. أستاذ شو خصص درس السوليسيون بالرياكسيون شيميك؟ non. ماشي نسيت تلخبط مخي لأن درست الدرسين عم يتلخبط مخي. Ça va Tia, ça va, pas de problème أستاذ. علي تحت. Oui, c'est تفضل. Partie 1. Indiquez si ce changement est un changement chimique ou physique. changement chimique. Oui, justifiez votre réponse. Car Autre réponse. Yamim y a-t-il une réponse? Pourquoi c'est une transformation chimique? Jawad Hamdan. Jawad. Oui, Pourquoi c'est une transformation chimique? Pas de réponse? Est-ce que c'est parce qu'on a obtenu une nouvelle substance? Non. دائما قلت لكم ممنوع نستعمل هيك ريبونس. مش بقول لانه on obtient de nouvelles substances. Précipité. Lynn, tu ne peux pas parler sans demander la permission, monsieur, n'est-ce pas? Oui. بدي اخذ زهراء صفي الدين. زهراء. car il y a information d'un précipité. Mais où est le précipité? كان قال لي هو بالدوني قال لي في كلمة précipité. Monsieur, je peux? Oui.
car il y a un dégagement gazeux. Très bien, car il y a un dégagement gazeux. مين الغاز هون؟ Dihydrogène gazeux. هو قال لي يا استاذ دي هيدروجين gazeux. Indiquez les réactifs et les produits. Monsieur, je peux? مين قال لي monsieur je peux؟ Moi, Hassan. يلا حسن يلا. D'accord. Les réactifs sont le zinc et l'acide acide chlorhydrique. Oui. Oui, Le produit. et le chlorure de zinc. فإذا les produits هن chlorure de zinc et le dihydrogène. Oui. يلا. آخر بارتي مسيو جربوا انتوا اشتغلوا لوحدكم يلا. هعطيكم 3 minutes pour faire la dernière partie sur une feuille. يلا. يلا شباب صبايا. أستاذ معكم 2 à 3 minutes pour faire la partie 3. أستاذ Oui. هون قالوا 2 جرام de zinc dans 10 جرام d'acide يعني ال 2 جرام هن بقلب 10 جرام. زدنا addition زدنا 2 جرام على 10 جرام. يعني مش مع بعض. لا نحن زدنا وهي lors de l'addition. أستاذ je peux faire بدي اشوف مين بده يحلوا لهيدا. monsieur moi بدي لا جاد ما tu as répondu monsieur. بدي اعطي لين لانه هالمره طالبه اذن وبعدها ما اعطتني ولا ريبونس لين. Oui لين. Oui, Estelle. On va faire le zinc plus l'acide La masse de zinc plus la masse de l'acide chlorhydrique. et l'acide chlorhydrique égale à 12, égale 10 plus 12, 10 plus 2 égale à 12. Oui. Et on va faire le chlorure de zinc qui est 9, la masse plus X égale à 12. On va faire 9, non, on va faire 12 moins 9 égale à 3. Alors, X égale 3 grammes. Bien, le calcul c'est acceptable Yaline, mais toujours monsieur au début avant de commencer, pourquoi tu as utilisé cette égalité? Car il faut dire d'après la loi de conservation de la matière, la masse est conservée. Si tu n'as pas dit cette phrase, ma perdre la note complète. D'accord. فإذا masse totale des réactifs égale masse totale des produits. مين الرياكتيف؟ زنك مع الأسيد كلوريدريك والماس تاع الكلوريد دو زنك بلس ماس دو ديهيدروجين. 2 plus 10 égale 12 وعندي 9 plus X. فإذا X égale 12 moins 9, X égale 3 grammes. Y a-t-il des questions sur la loi de conservation de la matière? شباب صبايا حدا عنده استفسار؟ Non, c'est très facile. ان شاء الله استاذ. بهالطريقه يا استاذ كون انا عملت عندي الكاتر اكتيفيتي تبعوا لي الايفيدنس، يعني هودي كانهم 4 ابليكاسيون، وعندي 2 exercices comme application على الايفيدنس وايكواسيون اومون ورياكتيف برودوي.
بالconservation de la matière في عندي 2 PowerPoint يعني كانوا 2 exercices وهلا عملنا كمان 3 exercices يعني على درس الرياكسيون شيميك نحن حلين 5 exercices و 6 applications كل شيء باوربوينت لازم يكون موجود عندكم. اليوم نزلت لكم اياهم على السيستم يعني ما بقى في ولا شيء مش موجود معكم. واضح؟ Oui. حدا عنده شي سؤال فاذا يا استاذ؟ Non, Esther. Non. تري بيان. هلا بعد في عندي الكوريكسيون للتي اس حنزل لكم اياها كمان. Monsieur, نعم. ما فيك تعطينا علامات التقاس؟ استاذ صراحه ما في اعطيكم اياهم هلا. اوكي حنزل لكم اياهم على السيستم ان شاء الله اليوم ماكسيموم بكره الصبح بكون نازلين وبتشوفوهم يا استاذ لانه في حدا بيقول لي ما تقول لي علامته وحدا بيقول لي ما بعرف ما بدي فوت بهيدي ما فيك تبعتهم شات استاذ؟ لا مش حاضر ابعت شات لكل واحد وضيع الحصه معلش. داكور. فهمتوا علي استاذ؟ يا bien on va maintenant corriger le TS. اكيد حاعطيكم دغري ال TS corrigé. فاذا définir solution c'est un mélange monophasé formé de 2 ou plusieurs substances pures. Un solvant c'est la substance qui fait dissoudre le soluté. فيها problème؟ Non. Non. اوكي يا عندي هيدا التابلو عم بيقول لي عندي سوليسيون سوليتي سولفون واكوز نو اكوز. بالسوليسيون كاتب لي جليسيرين وبالسولفون قايل لي الكول فاذا لازم يكون عندي جليسيرين بلس الكول. مين السوليتي؟ جليسيرين. اكوز ou non اكوز؟ Non. Le solvant n'est pas l'eau. l'eau. ثاني واحد عم بيقول لي السوليتي سيل وقال لي سوليسيون اكوز. شو يعني سوليسيون اكوز؟ Le solvant est l'eau. يعني السولفون او اذا السوليسيون هو عباره عن او بلس سيل. يا هون شباب والصبايا انا صراحه كان في فراز 4 رجعت شلتها للفراز بدل ما نشيل ديسودر شلت سولفون. كرمال هيدا الخطا بدل مني انا شو عملت؟ كل واحد بهيدا البارتي اخذ بلس ادمي يلي هي بدل كلمه ديسود لازم يكون في عندي شو؟ سولفون. اللي حلها صح حط سولفون صح خلص اخذ 2 بوان ويلي ما حلها او حط ديسودر محلها اخذ ادمي. اوكي يعني زدت له ادمي يعني ما نقص عليكم شيء. اوكي الا اذا انتم عاملين الباقيين خطا. Oui. Dans une solution, la substance qui est dissoute s'appelle soluté. L'état physique de la solution est identique à celui de Solvant. solvant. Pour diluer une solution, plus de solvant doit être ajouté, alors que pour concentrer une solution, plus de soluté doit être ajouté. Haïda tableau ci-dessous, exercice 4 montre 3 tasses de jus préparées par Soha à ses 3 enfants, Sami, Lama et Walid. Chaque tasse contient une quantité différente de jus en poudre dessous dans un volume d'eau différent. Dans le même volume d'eau, d'accord? Dans un volume d'eau ou dans le même volume d'eau, d'accord. Et tasse de Sami, tasse de Lama ou tasse de Walid. Un des quantités 2, 5, 3. وعندنا الفوليوم دو هن 100 مللتر.
arranger les solutions dans les tasses de la solution la moins concentrée à la plus concentrée. فبرايكم يا استاذ مين le moins concentré ومين le plus concentré؟ Concentré, c'est la tâche de Sami. Oui. Oui, et le C, c'est tâche de Walid. فإذا بنبلش من عند خليني اخذ انا جاد وي جاد. Oui, monsieur. Le A, c'est la tâche de le ما A, c'est la تقولي tâche A de وB Lama. C، نحن عم نحكي بالبارتي 1 بعد ما رحنا على الA والB والC. Ok. Ok, en premier. Ok. Tâche de Sami. Puis, tâche de Walid et enfin la D'accord, bravo. فإذا أول شيء سامي برجع التاس de Walid. فإذا la concentration dans la tasse de Sami plus petit que la concentration dans la tasse de Walid plus petit que la concentration de la tasse de Lama. Deuxième exercice, عندي 3 بشار، لكل بشار نعطي nom. محمد مهدي الموسوي. Oui. Oui. Dans le bécher A, t'as le tasse de Lama. Bravo. Le B. Le B, tasse de Sami. Le B Et le هي C, tasse de Walid. برافو. إذا الآ هي لما، البي لسامي والسي لوليد. من خلال الكولور نحن قدرنا نعرف. Partie 3.1. Déterminer la concentration massique de la solution dans la tasse de Walid et celle de Lama. استاذ اللي اعترك لي الفوليوم بالمليليتر هالمرة اعتبرتها صح، بس بالاكزامان فينال حشيل علامات. انتبهوا لهالرمارك. خلينا نشتغل Estelle, on doit لوليد. mettre en litres. وي لا حنشتغل نحن هلا لوليد. حاخذ نور جواد. CM Walid est égal masse du soluté en grammes sur le masse de volume le volume du solvant en litres est برافو. égal 3 grammes sur 0,1 litre est égal 30 grammes par litre. Très bien, bravo. Merci Nour. Pour Lama باخذ مين بدي اخذ؟ حسن. Oui, Estelle. Pour Lama. Lama, on fait CM Lama. Oui. Oui, on fait 5 sur 100 divisé par 1000, c'est 0,1. D'accord. 5 divisé 0,1 est égal? Est égal à 5 grammes sur 0,1 litre. Oui. Égal combien? 50 grammes par litre. 50 grammes par litre. Bravo. استاذ مثل البارتي 3.2 مش دائما بكون الريبونس اللي بده يحطه التلميذ يعني اكسبتابل ولو صح. ليش؟ ليكو هون شو عم بقول. وليد a déclaré j'ai ajouté 2 grammes de jus en poudre dans ma tasse. اذا وليد حاخذ انا هلا ليكو شو حاعمل. حارسم لكم اياها. هيدا وليد هو اساسا قديش كان عنده 3 وقال انا زدت 2 فقال انه الكونسنتراسيون ماسيك بقلب السوليسيون اللي له بتساوي الكونسنتراسيون ماسيك عند مين؟ سامي. عند سامي. بيجي حدا بيقول لي فو اوكي ما هو انا عم بقول لك كوريجي بيقول لي بلو غراند كو à celle de la tasse de سامي. يا استاذ طيب هو صح هي بلو غراند بس مش هيدا الهدف. ليه؟ لانه قبل ما يزيد ال 2 جرام ما هو من الاساس الكونسنتراسيون لوليد اكثر من الكونسنتراسيون بقلب التاس لسامي. صح؟ Oui. فاذا مش الهدف انا اعمل كومباريزون بين وليد وسامي. الهدف انا اشوف لما زيدت 2 جرام عند وليد الكونسنتراسيون صارت بتساوي الكونسنتراسيون عند مين؟ Lama. عند لما. لما. اذا هون كان لازم بس نعمل كوريكسيون ونحط لما. هلا التلميذ يلي رجع قال لي بلو غران انه من سامي
مشيتها. بس يا استاذ في شيء اسمه لوجيك، يعني في شيء لوجيك بالطرح السؤال. الهدف انا لما عملت هالفارياسيون عند وليد زدت 2 جرام، هيدي 2 جرام خلت الكونسنتراسيون اللي عنده بتساوي كونسنتراسيون عند مين؟ عند لما. ما بدي تقول لي اكبر من سما، هو ديجا من الاساس الكونسنتراسيون اكبر من الكونسنتراسيون عند سامي. فهمتوا قصدي يا استاذ؟ هيدا الكوريكسيون لاخر اكزرسيس. حدا عنده كيستيون؟ نو. طيب فاذا انا كل شيء لكم يا استاذ عندي انا نزلت لكم اياه ملف تعليمي. هيك بقول لكم on a terminé notre programme pour cette année et je suis très content de travailler avec vous. Vous êtes vraiment des bons élèves et vous avez bien travaillé, vous avez bien étudié. Elle a bien sûr pas tout, mais la plupart a travaillé très bien. Je veux vous remercier à votre travail et à votre préparation et je vous souhaiterai de bon travail à l'examen final. Merci, Estelle. Merci. Merci. Merci.